ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ମିଳଇ ନାହିଁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ରାଜା କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ଆରେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜୁଛୁ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ମଧୁଶର୍କରା ଦିଦେର ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଛିରେ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲେ କଥା କହେ ଥରେ ଆରେ ଖାଓ ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ଖାଇବାର ଦେବତା ଯିଏ ସେ ମାଗୁଛି ସତ ସେ ଦେବତା କିଏ ବାବା হ্যাঁ প্রত্যক্ষর সে দেবতা ଦେବତା গোটিয়া পদ কবি কহিদেলে মধুসূদন କଣ କହିଲେ কলে প্রত্যক্ষ দেবতা বললি মণি বই ওহে জননী জনকে মোর জননী জনকে করুথিব তাঙ্ক সেবা মন মোর বালিকা